Martin, and I'm with the Office of International Affairs. And it's my personal and professional pleasure to introduce Professor Norma Vasallo. We met 20 years ago. I belong to a U.S. Organization here in the U.S. of academics asserting their right to have academic exchange with Cuba. And this May, this organization celebrated its 20th year, and they met again in Cuba. We are fortunate that Norma came to us. She's a very great, accomplished professional and social scientist researcher. You have, a short bio. If you haven't tried it, it's right here, and you could have a copy of that. I don't want to repeat it. Her longer bio is very long and impressive, and also we will share it with you, and I'm sure she'll be happy to share her research with you. Her background in social science research is from psychology, and her earlier studies were in the area of behavioral disorders and community intervention in youth. Now since the 90s, she worked to establish women's studies at Havana University, and they are having both an undergraduate and a graduate degree. And we're going to pass around a sheet for sign up. Norma wants to know who you are, and she is willing to share any of her research if you would like to have it. Please help me welcome her. Buenas tardes. Before we start, I'm here to interpret for her, but first I wanted to check and see if there's somebody here who does not speak Spanish before I even start interpreting. So who needs interpretation to English? Okay, we'll do that. No problem. That's what I'm here for. I wasn't going to admit it, but That's because that's me, we could just sit next to you. Entonces, Yeah, and also what I didn't organize, I'm going to pass around two of the books which are going to be in the library. So you could then pass it around. She's donating two of the books to our library, so they will be there. Buenas tardes. Les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes. good afternoon. I thank you for the opportunity to share with you today. Siempre es un momento de aprendizaje cuando podemos intercambiar con personas de otros lugares. It's always a good learning experience we can exchange with people from other places. Así que les agradezco mucho que den un poco de su tiempo para compartir conmigo. So I thank you for taking some of your time to share with me today. Quiero agradecer a la universidad, al FED, al Departamento de Estudios Latinoamericanos, el apoyo para mi visita. And I want to thank the university and the Center for Latin American Studies for supporting my visit. Quiero también agradecer a la organización de mujeres que trabaja por construir una relación con Cuba, que tiene su sede en Seattle. I also want to thank the women's organization that's working to have a better relationship with Cuba, and it's based in Seattle. Que me han organizado estas visitas. And they're the ones that organized this visit for me to the U.S. Y para esa organización precisamente les voy a pedir por favor que pongan su nombre y su email para hacérselo llegar a ellas. It is for that organization that I'm asking you to please write down your name and your email address so they can have that. Gracias. Thank you. Bueno, voy a hablarles de las mujeres cubanas. I'm going to talk to you about Cuban women En el contexto de la realidad cubana. in the context of Cuban reality. Tendremos un espacio de tiempo para que ustedes después hagan preguntas. And we're going to have some time after the talk so you can ask questions. Podrán preguntarme otras cosas diferentes a las que he
comentado. And feel welcome to ask me about other things different than what I talked about. Y yo les contestaré las que pueda. And I'll answer whatever I can. Bueno, 1959 es un año de un cambio significativo en la realidad cubana. 1959 is a year that brought about significant changes in Cuban reality. Es el momento en que triunfa la Revolución Cubana. Of course, that's the time when the Cuban Revolution came about. Y marcó transformaciones en la legislación, en las políticas que habían en Cuba. And it also brought about changes in policies and legislation that existed in Cuba at the time. Por eso es que tomo esa fecha para mi presentación. And that's why I'm using that date as the starting point for my presentation. Estos son datos actuales generales de Cuba. Some of these are current data, statistics about Cuba. Como ven, somos 11.236.099 habitantes. So as you can see, a little over 11 million inhabitants in the country. Con una composición similar entre hombres y mujeres. About similar, half and half split between men and women. En Cuba nunca llegaremos a ser 12 millones de habitantes. We're never going to be a 12 million people country in Cuba. Porque somos una población que envejece. We're actually a population that is getting older. Tenemos una alta esperanza de vida al nacer. Our life expectancy is really high. Y una baja tasa de fecundidad. And our birth rate is really low. Cuba era un país con una baja tasa de natalidad antes de la revolución. Before the revolution, Cuba was already a country with a low birth rate. De las más bajas de América Latina. One of the lowest in Latin America. Y por los cambios educacionales que se han producido, esa tasa ha decrecido más. And because of the educational changes that have occurred, that birth rate has come lower even more. En 1959 a la población cubana le caracterizaban altas tasas de analfabetismo. Okay, in 1959, the Cuban population was, you had high rates of illiteracy. Había discriminación de raza, de clase, de género. There were different types of discrimination, class, race, gender. Y se carecía de legislación que amparara a las mujeres en sus derechos. And there was a lack of legislation specifically targeted to protecting women and their rights. Las mujeres eran solo el 17% de la fuerza de trabajo. At that time, women were only about 17% of the labor force. Some of the big changes that we see during the 1960s. Uno de los más importantes fue la campaña de alfabetización. One of the most important ones was this campaign for literacy. Que se desarrolló en 1961. That took place in 1961. Y también, digamos, todo el desarrollo del sistema de educación para adultos que se inició en ese momento. And also the development of this system for adult education that took place then. Que hizo posible que las personas que se alfabetizaran en ese momento continuaran estudiando. It made it possible for those people that became literate to continue to study even more. También se hizo obligatoria la enseñanza hasta el 9º grado. Education became mandatory, at least until 9th grade. Esto ha garantizado que Cuba siga siendo un país sin analfabetismo. This has guaranteed that Cuba has become a country without illiteracy. Y que el nivel educacional promedio sea 9º grado. And the educational attainment level is 9th grade. Similar para hombres y mujeres. And it's the same for men and women. Que como ustedes saben es algo que diferencia. En otros países las mujeres siempre tienen un promedio educacional más bajo que los hombres. And that's something that makes Cuba different from most other countries where the educational attainment of women is usually lower. En estos años tempranos de la década de los 60
se hizo gratuita y universal todos los servicios de salud y educación para la población. Also, during the first few years of the 1960s, all health and education services for all of the population became free and mandatory. ¿Educación dijiste también? Mhm. Okay. El hecho de que se hiciera gratuita toda la educación y que además se estimulara la participación en todos los niveles de educación fue algo que impactó significativamente a las mujeres. So the fact that education became free and it was also encouraged at all the different levels impacted women a lot. Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo estaba en tercer grado cuando triunfa la revolución. I offer my personal example. I was in third grade when the revolution came about. Era de una familia pobre. I came from a poor family. Tengo un hermano varón mayor que yo. I have one brother who's older than me. Y ya mi familia se comportaba como las familias pobres tradicionales. And my family was already starting to behave like the traditional poor families in the country. Privilegiaba la educación de mi hermano varón. That is, it was privileging education of my brother. Que se suponía que iba a ser el proveedor económico de una familia. Because he was to become the provider for the family. Y yo, pobre de mí, mi futuro era que encontrar un hombre que me mantuviera. And me, poor me, my future was then to find a man that would support me. Pero eso no sucedió. But it didn't happen. Pude estudiar, I was able to study. pude acceder a todos los niveles de educación I was able to access all levels of education. y eso ha hecho posible que esté hoy aquí con ustedes. And that has made it possible for me to be here with you today. El tema del acceso a la educación es fundamental en mi opinión. Sí. In my opinion, access to education is key, it's fundamental. Para cambiar la condición de las mujeres. To be able to change women's conditions. La educación provee de herramientas al pensamiento. Education provides with tools for thinking. Y hace posible que seamos críticas con nuestra realidad y con nosotras mismas. It makes it possible that we can become critical about our condition and about ourselves. De manera que ha cambiado la estructura de la educación en Cuba a partir de ese momento. So starting with that time, the whole structure of Cuban education has significantly changed. Bueno, esto ya se lo había dicho. Comenzó a desarrollarse de manera significativa el sistema de salud que era gratuito para todas las personas. Also, the health system was developed during this time, becoming free for everybody. Siempre digo, en Cuba los servicios de salud todos son gratuitos, incluyendo la cirugía plástica. I always say in Cuba, all health services are free, including plastic surgery. Como la educación, hasta el doctorado es gratis. Even with education, even getting a PhD is free. Se desarrollaron muy temprano programas para la planificación familiar. Very early family planning programs were developed also. La Organización de Mujeres en Cuba se encargó de ayudar con seminarios a la educación sexual de las mujeres. Women's organizations in Cuba began putting together seminars for health, sex education for women. Sobre todo en lo relativo a la planificación familiar. And with a big emphasis on family planning. Estos servicios son gratuitos y están a nivel de la comunidad. The services are all free and they are created so that they're accessible to the community at the community level. En Cuba las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. We have rights in Cuba, all women have rights to make decisions about our own bodies. Yo sé que este es un tema controversial. I know that this is a controversial topic. Pero en Cuba desde los años 40 el
aborto estaba despenalizado. But in Cuba, since beginning in the 1940s already, abortion was legal. Pero como los servicios de salud no eran gratuitos, solo podíamos hacer uso del aborto las personas que tenían recursos. The only problem was that because health services were not free, then the only people who could access abortions were those who had money. De hecho, antes de la revolución, muchas mujeres de Estados Unidos iban a Cuba a practicarse aborto. In fact, before the revolution, many women from the U.S. would go to Cuba to have abortions. Después de la revolución, pues este es un servicio gratuito al alcance de todas las mujeres. But then after the revolution, this became a free service accessible to all women. Que lo decide individualmente. And it becomes a personal decision. No necesita permiso de sus esposos. The woman does not need permission from her husband. Solo necesitan permiso las mujeres que fueran menores de edad. The only women who would need permission are those who are minors. Y lo necesitarían de sus padres. And they need permission from their parents. ¿De su padre o de sus padres? De sus padres. Both De parents. sus padres. No somos tan patriarcales. Tenemos bastante, la cultura patriarcal está presente, pero no. It's still a patriarchal society, but not that much. So both parents. Bueno, todo esto favoreció, y digo todo esto porque el tema de el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de acceder al mercado de trabajo, es lo que le da realmente autonomía a las mujeres, ¿no? All of this, and I mean health, access to education, the opportunity to make decisions over your own body, all of this gives women access now to the market, to the labor force. Se produce una rápida incorporación, rápida y sostenida incorporación de las mujeres a la educación superior. So there is a quick, fast, and sustained also growth of women becoming, accessing higher education. Hay una mayor presencia en carreras tradicionalmente masculinas. We see a higher presence of women in traditionally male careers, professions. Que es importante, no porque querramos ocupar el espacio de los hombres, And that's important not because we just want to occupy the traditional space of man, sino porque en ese espacio es donde mejor pagan. but because those are the spaces where you get the most money. Porque casualmente las especialidades tradicionalmente masculinas son las mejor remuneradas. Because as we see, those occupations traditionally occupied by males are the ones that pay better. Aunque realmente no hemos conseguido el avance que quisiéramos. Although I have to say that we have not reached, the point that we would like to reach in terms of equality. Hay carreras que se han feminizado como derecho, Some careers have become feminized, like law, pero eso ha ocurrido en buena parte del mundo. but that's not only in Cuba, that's happening in other places around the world. Se han feminizado las ciencias económicas, Also, economy has also become a female profession, que sí realmente son tradicionalmente masculinas. and that's been traditionally a male profession. Y también se ha avanzado muchísimo en las ciencias médicas, There have been a lot of advances also in the medical sciences, a punto de tener que ayudar a los hombres para ingresar a las carreras de medicina. to the point that now actually the men are the ones needing help so they can access health-related professions. Porque en Cuba el ingreso a la educación superior depende de los resultados en la enseñanza media. In Cuba, to be able to access higher education careers, that depends on your performance during the high school, secondary education. Y de un examen de ingreso que se realiza. And there's also an entry exam that you have to take to be able to access that particular career. Y las mujeres tienen mejores resultados. And in general, women get better grades in those
exams. Por eso ingresan más mujeres a la educación superior. And so right now we have more women in the higher education system than men. Bueno, estas son las causas de muerte, las principales causas de muerte de las mujeres en la población cubana. Here we see some of the main causes of death for women in Cuba. Que solo es para ilustrar que no aparecen ahí causas de muerte por enfermedades prevenibles. And this is just to illustrate that you don't see here preventable diseases as the main cause of death for women. Ni por muertes por maternas. Or issues of maternity-related deaths. Que es una causa de muerte importante en el mundo. And in many other parts of the world, childbirth deaths are a very important cause of female death. En Cuba hay un programa materno-infantil muy fuerte. Cuba has a very strong infant and mother health-related program. Que ha contribuido a reducir considerablemente la mortalidad materna. And that has contributed significantly to the reduction of childbirth-related deaths for women. Y la mortalidad infantil. And also to reduce child mortality. Que está en indicadores de países muy desarrollados. And that those rates in Cuba are comparable to those in the developed countries. Esta tabla ilustra el uso de métodos anticonceptivos. This table illustrates the use of contraceptives in Cuba. Aquí aparece los dispositivos intrauterinos. IUDs on the first one, first column. La píldora. The pill on the second column. La esterilización. Sterilization methods in the third one. Aquí están concentrados en métodos modernos y métodos tradicionales, en estas dos columnas. And here I have them divided on the two columns on the right, the modern methods, contraception, and then the traditional methods. Y en estas dos columnas es que les voy a pedir que centren en su observación. And I want you to pay attention to, ¿en la izquierda o la derecha? Las dos, estas dos. Okay, the ones on the two columns on the right, I want you to concentrate on those. Está dividido por regiones del país. La región occidental. I have this divided by the different regions, geographic regions in the country. Esta es la capital del país. First the western region, then the city of Havana. La región central del país. Then the central region. Y la región oriental. And the eastern region. Y aquí abajo están concentradas en zonas urbanas y zonas rurales. And at the bottom, I have it divided by urban and rural regions. Si vamos a estas dos columnas finales, If we go to the two columns on the right, y vemos las zonas urbanas y las zonas rurales, vemos que no se aprecian diferencias significativas. we see that we don't see big differences between urban and rural regions. Y esto tiene que ver, es expresión del acceso realmente a todo lo que tiene que ver con la planificación familiar en todo el país. And this is evidence of access to family planning in the whole country, not just in a certain area or in the cities. Vamos a ver la matrícula de la educación superior. This table has to do with enrollment in higher education. Esto es hasta el año, es decir, el curso pasado. It includes up to last year's school year. Fíjense, este es el % de mujeres, el total matriculado en toda la educación superior en Cuba. That's the percentage of women who are enrolled in higher education in Cuba. Como ven, es el 61,3%. That's 61.3%. Vamos a ver por ramas de la ciencia. And then I have it divided also by different disciplines. El mayor % está en ciencias médicas. The highest percentage is in the medical sciences. Le sigue las ciencias And económicas it's followed by economics. y después las ciencias pedagógicas, And then education, que es una especialidad tradicionalmente femenina. which is a traditionally female profession.
Yo digo que la mayor presencia de las mujeres en carreras tradicionalmente masculinas es un indicador del cambio en las mujeres. And I believe that the bigger presence now of women in traditionally male occupations represents a big change in the condition of women in Cuba. Pero el hecho de que sigan siendo las mujeres mayoría en las carreras tradicionalmente femeninas es un indicador de que los hombres no han cambiado igual. But the fact that women continue to be a majority in those traditionally female occupations is also an indicator that men have not changed at the same rate that women have. Vamos a ver aquí los graduados por ramas de la ciencia. This table indicates people who have graduated, according divided by disciplines. El 60% de los graduados de la educación superior son mujeres. 60% of all people who graduate from higher education are women. Y aquí se observa el 77,5% en ciencias médicas y el 72% en las ciencias And pedagógicas. we can see in the medical sciences, 77% of all those who graduate are women, and more than 70% of those in education are also women. Pero por encima de 50 están las ciencias económicas, que son tradicionalmente masculinas, And disciplines like economics, more than 50% are women, and that's a traditionally male occupation. pero siguen siendo también mayoría en las ciencias sociales y humanas, que son tradicionalmente femeninas. And the women also are a majority in the social sciences, the humanities, which have also been traditionally female. También en los 60 se promulgaron leyes laborales que favorecieron la presencia de la mujer en el mercado de trabajo. There were laws also enacted in the 60s regarding employment that also favor the entrance of women into the labor force. Se estimuló que la mujer accediera al espacio público, mundo público. And those had to do with the idea that women could access the public space. En Cuba las mujeres tienen derecho a acceder a cualquier puesto de trabajo para el que esté calificada. So women have the right in Cuba to access any type of job for which they're qualified, Y percibe igual salario que el hombre. and que los hombres. they will receive the same pay as males. Esta es la estructura ocupacional del empleo, que es una cosa importante. This table has to do with employment. Esta categoría de técnicos son los profesionales. The second category of the technicians. Fíjense que las mujeres son mayoría en la fuerza de trabajo calificada So women are a majority in the qualified labor force, y seguirá siéndolo porque siguen siendo mayoría en la educación superior. and they will continue to be so because they are the majority in higher education. Y las mujeres son el 80,8% de los trabajadores administrativos. Women are also 80% of all administrative type jobs. Y les sugiero que recuerden estas cifras porque las voy a retomar para hablarles de un desafío actual. And I'm going to ask you to remember these two statistics because I'm going to use them later on to talk about a challenge that we have right now. Bueno, se promulgó un código de familia A family code was also enacted. que dice que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en la vida familiar y doméstica. It states that men and women have the same rights and responsibilities when it comes to family life and domestic life. Cuando las personas se casan en Cuba, leen 2 artículos de este código de familia, se los leen. When people are married in Cuba, they actually read these 2 articles from the family code. Pero eso es lo que se lee en la ceremonia. And that's what's actually read at the marriage ceremony. Otra cosa es lo que pasa en la casa. What happens at home, that's something else. Las mujeres en Cuba siguen siendo las máximas responsables de las tareas domésticas. So women in Cuba continue to be the ones that do most of the domestic type jobs. Estos son los resultados de un estudio que se hizo del empleo del tiempo en hombres y mujeres en diferentes municipios. Unos son municipios de la ciudad como Habana Vieja, This is a study about the use of
time between men and women, how much of the work at home they carry out in different municipalities. Y hay otros municipios de otras provincias del país. So it has Old Havana there and then municipalities from other parts of the country. El estudio ilustra que las mujeres dedicamos más tiempo al trabajo doméstico que los hombres. So this shows that women, spend more time doing domestic work than men. Yo creo que no está muy bien hecho. And I don't think this particular study is very well done. Porque yo creo que son más de 2 horas de diferencia las que dedicamos las mujeres al trabajo doméstico que los hombres. Because I believe that it's probably more than 2 hours, the difference between the time the women spend doing domestic work and what men do. Pero eso salió publicado en la prensa. But that was published in the media. Bueno, en Cuba tuvimos una crisis económica profunda en los años 90. Cuba went through a deep economic crisis during the 1990s. Como resultado de la caída del campo socialista. And that was a result of the fall of the socialist regime around the world. Cuba tenía toda su economía integrada a estos países. Cuba had all of its economy integrated into the socialist bloc. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en la vida de todos los ciudadanos del país. And of course that had a tremendous impact on the lives of every citizen. En aquel momento hicimos un estudio para conocer cómo impactaba la crisis a las mujeres. We did a study back then to see how this crisis impacted the life of women. Un artículo está publicado en ese libro. And that book over there, there's an article in there about this topic. Sí. Y ese libro está todo dedicado a la crisis de los 90. And that book is dedicated to the 1990s crisis entirely. Les puedo contar si a alguien les interesa después las características de esa crisis. If somebody is interested, I can talk to you about that after the fact. Realmente fue muy profunda. But what I can say is that it was really impactful. Se redujo el empleo como una de las consecuencias. Employment was reduced as one of the main consequences. Pero en aquel momento se afectaron más los hombres que las mujeres con la reducción del empleo. But at that moment, actually, men suffer more from the reduction in employment than women. Porque desaparecieron primero los empleos menos calificados. Because the jobs that were lost first were those that were the least qualified, that required the least education. Y como saben, como ya les he dicho, las mujeres son mayoría en la fuerza de trabajo And calificada. as I have told you already, women are occupied the upper jobs where they're the more qualified type labor force. Bueno, esto no voy a meter aquí. Una consecuencia importante de esa crisis fue la disminución de la participación política de las mujeres. Now, one impact on women from the crisis was the reduction in their political participation. Hay que pensar que las mujeres tienen una fuerte presencia en la esfera pública. Women have a very strong presence in the public sphere in Cuba. Siguen siendo las máximas responsables de las tareas domésticas. They continue to be the main workers in terms of domestic work. De manera que están sobrecargadas. And of course, they have a lot on their shoulders then. A producirse la crisis, pues una de las tareas que dejaron fueron las tareas políticas. And when the crisis occurred, one of the things that a lot of women stopped doing was political participation. No se agobien con esa tabla, solo quiero que miren los números en rojo. Don't go crazy with this big table, just look at the numbers in red, please. Estos años que aparecen aquí son los años de elecciones en Cuba, The years at the top are the years where there were elections in Cuba. porque en Cuba hay elecciones. And we do have elections in Cuba. Y aquí están representados los delegados, es decir, como si fueran los parlamentarios a niveles de provincia. And what we have here are the delegates, like the parliament delegates by province. Y este en rojo es el total en Cuba. And the red there is the total for all of Cuba. O sea, ¿qué por ciento de mujeres
ocupan escaños en los gobiernos provinciales. In other words, what's the percentage of women occupying those positions in different provincial governments? Entonces, ustedes observan cómo se va incrementando la cifra hasta 1989, que es cuando se produce la caída del campo socialista, la caída del muro de Berlín. So we see that there is an increase in the participation of women up until 1989 when the socialist bloc falls. Después se recupera un poco esa participación, A few years later, that participation goes up a little bit, pero vuelve a reducirse ahora con esta continuidad de crisis. but it falls again in the last few years because the crisis has continued. Es decir, que ese es uno de los impactos de la crisis en las mujeres cubanas. So that crisis has had lingering impacts on women participation in politics. Estamos ahora ante una nueva crisis económica, And now we're facing another economic crisis, pero en Cuba se está dando un fenómeno particular y es cambios al interno del país, cambios económicos al interno del país. but in Cuba we're having some mostly changes, internal changes that are going on. Que están buscando una mayor productividad, mejores condiciones para la población, And so we're looking for better productivity within the country, better conditions for the population. pero una de las medidas es la reducción del empleo, sobre todo el empleo que forma parte de la burocracia. And one of the things we're seeing is a reduction actually of employment of jobs, particularly bureaucratic government type jobs. Pero las mujeres son el 80% de esos trabajadores administrativos. One problem is women are 80% of all of those administrative bureaucratic jobs. Es decir, es que las mujeres deben tener una importante afectación con esta medida. So with these measures of reduction of government employment, then women will be severely impacted then. La alternativa es lo que en Cuba llamamos trabajo por cuenta propia. So the alternative then for women is what we call working on your own or independent employment. Que es esa pequeña propiedad que existe en todas partes. So it's, go ahead, continue. Continúo. Sí, esa pequeña propiedad que existe en todas partes, pero que en Cuba había desaparecido desde los años 60. So it's the idea of the private property or private employment that we see everywhere, but in Cuba had disappeared basically with the revolution. Es decir, en Cuba solo teníamos el trabajo estatal. So basically all we had in Cuba for that time was government-sponsored employment. Y una pequeña propiedad de la tierra. And then very small land-holding type jobs. De manera que ahora esta alternativa es algo nuevo. This alternative is something new, the independent employment. Que había comenzado en los años 90, It had started already during the 1990s, pero que no tenía una gran cantidad de personas vinculadas a ella but it never had enough people involved in this type of activity. y donde las mujeres solo eran el 27%. And women were represented only 27% of those involved in the independent sector. El trabajo por cuenta propia en Cuba es uno de los que produce mayores ingresos. Independent work in Cuba is the one that produces the most income, Y fíjense, ahí son mayoría los hombres. and their men are the majority in that type of work. De manera que las mujeres no ven mucho, no se ven ellas en este tipo de actividad. Women don't seem to see themselves taking part in this type of activities, Y este es un desafío. and that's a challenge. Un desafío trabajar con la subjetividad de las mujeres And that's a challenge for working with the subjectivity of women para que puedan ver en este tipo de actividad su futuro laboral y mantener la autonomía. so that they can see in this type of independent activity their labor, their work future, and also as a way to maintain their autonomy.
Otra medida que se tomó fue reducir el número de centros educacionales internos. ¿Sabes lo que es? Donde viven en la Estudian, escuela. viven y todo Okay. en la escuela. Another measure that was taken was to reduce the boarding schools, the number of boarding schools. Esta era una medida que la gente estaba deseando. And that was actually one measure that people favored. Como buenos latinos nos gusta tener a los hijos cerca de la As casa. good Latinos, we like to have our kids close to home. Pero ¿qué significa esto? But what does that mean? What's the impact from that measure? Esto significa que en la realidad cubana de una economía difícil, So in the reality of the Cuban economy, a very difficult economy, ahora hay que garantizar la alimentación, la atención y la higiene diaria de esos hijos. so now those kids are coming back home instead of being at the boarding school, and now somebody has to take care of them, of feeding them, of providing for them, etc. ¿Y quién se ocupa de eso? And who's going to do that kind of work? Las madres y las abuelas. So the mothers and the grandmothers. Así que eso significa una mayor intensidad de trabajo sobre las mujeres. So that what that means is an increase in the intensity of labor and responsibility for women at home. Otra de las medidas es continuar entregando tierras a las personas para trabajar la tierra. Another measure that the government has taken is distributing land to people so that they can work the land. La producción de la tierra produce muchos ingresos en Cuba. Agriculture, working the land, actually produces quite a bit of income in Cuba. Pero es un sector eminentemente masculino. But it's mostly a male sector. Las mujeres han sido solo el 8% Women have traditionally been only de las propietarias de la tierra. 8% of the landholders. De manera que este es otro desafío, que puedan cambiar su mentalidad para ver en este espacio un espacio de trabajo. So that's another challenge, so that women will change their mindset so that they can see in agriculture another sector, another opportunity for development. Ya sobre esto se están haciendo algunas acciones, And some measures are being taken in this regard. se están haciendo materiales audiovisuales que muestran a mujeres que tienen éxito en este trabajo. So some audiovisual materials are being put together to show successful women who are doing this kind of work. Yo he tenido la oportunidad de visitar a mujeres que dirigen fincas. I have had the opportunity to go visit women who are managing farms Y trabajan la tierra, and work the land, que ganan mucho más que yo. and they make more money than I do. Hay que ver esa alternativa también. So we need to look at that alternative also. Bueno, en Cuba nunca se produce reducción a la seguridad social, aunque la calidad puede variar en función de las condiciones económicas. We didn't see with the crisis in Cuba a reduction in the social security infrastructure, but what we can see are some differences in the quality that is offered. Sigue siendo gratuita la salud, la educación, So health continues to be free, education continues to be free, la ayuda a los grupos más vulnerables. help, economic assistance for those groups, disadvantaged groups continues to exist. Bueno, la Organización de Mujeres Cubanas previó en la crisis de los 90 que no se afectaran más las mujeres que los hombres. The Federation of Cuban Women, during the crisis of the 90s, took measures so that women would not be more affected by the crisis than men. Que fue algo que pasó en los antiguos países socialistas, And that's something that did occur in some of the other socialist countries in the past. que mandaron a las mujeres para las casas So basically, they just send women home, para que los hombres conservaran su empleo. and men were the ones that could retain their jobs. Y en la actualidad también monitorean los efectos de estos cambios sobre las mujeres. And the Federation is also monitoring right now the effects of all the changes that have been going on women. ¿Conocen el índice de potenciación de género de Naciones Unidas?
Do you know the UN Women Empowerment Index? Do you know that? Para mí ha sido un aprendizaje este recorrido que he hecho, This has been a great learning experience for me porque tiene la sede de Naciones Unidas en su territorio, because the United Nations, it's here in the U.S. y no conoce los índices que elaboran para evaluar, ¿no?, el desarrollo de los But países. most people that I've met don't know much about a lot of these indexes that exist to measure all kind of things about different countries. Este es un indicador que se construye a partir del nivel educacional de las mujeres, And this particular index is built with statistics with educational achievement of women, su presencia en la fuerza de trabajo the presence of women in the labor force, y su presencia en los niveles de dirección. and also the presence of women in management type positions. Cuba ocupa el lugar 29 de 109 países. Cuba's 29th among 109 countries in the index. Uno de los indicadores es la presencia de mujeres en el Parlamento cubano. One of the things they take into consideration is the presence of women in parliament. Que son el 41%. And Cuba is 41% of all the members of parliament are women. Sí, el primer lugar de América Latina And Cuba is first in Latin America in that regard, y uno de los primeros del mundo. and one of the first in the world. En Cuba tenemos, y esto es una cosa particular, un plan de acción nacional de seguimiento a la conferencia de Beijing. ¿Saben cuál es la conferencia de Beijing? We have also a national action plan in Cuba to follow up on the Beijing conference. Are you familiar with that one? Bueno, la conferencia, la última conferencia sobre la mujer de Naciones Unidas, que fue en Beijing That en was the last- 1995, The last conference on women in 1995 in Beijing. y que planteó un conjunto de objetivos para mejorar la condición de las mujeres. He drafted a series of objectives to try to improve the condition of women around the world. En Cuba existe un plan de acción que tiene fuerza de ley So Cuba has an action plan that is a law, actually, para los distintos organismos e instituciones del país, to integrate the different organizations in the country that have to do with women. que deben rendir cuenta de su cumplimiento. And they have to, follow up on what they're doing about this, the objectives of this conference. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior es un ministerio eminentemente femenino. For example, the higher education ministry is mostly a female-led ministry. Y en 1997 no había ninguna mujer viceministra. In 1997, we didn't have any women occupying the vice ministry of that institution. Ni había ninguna mujer, ¿cómo dicen aquí? Rectora del cargo máximo de las universidades. President. Pues no había ninguna mujer. We didn't have a woman who was a president of a university either. Hoy hay dos mujeres viceministras Today we have 2 women in holding the vice minister position, y varias presidentas de universidades. and several women who are presidents of the universities. Bueno, en la actualidad Cuba cuenta con 7 mujeres ministras, que son el 25%. Right now, there are 7 women who are ministers, the heads of the ministries. That's about 25%. 49 viceministras. There are 49 vice ministers. Y por primera vez una mujer fue elegida como vicepresidenta del país. And for the first time, a woman was elected as vice president of the country. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles y dejar un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer. So this is all I wanted to share with you so that we can have some time to, to take your questions. Bueno, yo tengo preguntas. Norma, acaba de hablar, darnos un panorama bien grande, just give us a big panorama, con mucha información.
Y hay como, si no ruptura, por lo menos dos épocas distintas, ¿no? 1959 hasta los 90. There are two eras that you talked about, 1959 and 1990s, and the 1990s forward. Y según entiendo, parece que hay grandes logros en el primer periodo, right? There are big advances in that first period para las mujeres, for women. Sin embargo, en ese mismo periodo también se nota problemas sin resolución. So still while there are great advances in that early period, there are still moments of challenge, things that weren't overcome. Por ejemplo, que si entendí bien, si apunté bien, había 39% de dirigentes mujeres. O sea, grandes avances en otros sectores. Sí, right? There are only 39% of women directors, like leaders, right, in that earlier period. Y el trabajo doméstico sigue siendo, ¿no? Trabajo de mujer, so domestic work is still women. Pero hay grandes avances. Pero desde 90 en adelante, ¿verdad? Hay desafíos, ¿no? Con la privatización, ¿verdad? Hay, en particular, ese tiene grandes desafíos para las mujeres en términos de dónde va el trabajo, y el trabajo bien remunerado. So in the 1990s forward, there's also these huge challenges because of privatization for women. Entonces, la gran pregunta sería, o sea, socialismo, un sistema socialista pero que admite trabajo privado, ¿verdad? ¿Es el sistema económico que decide o que es un gran motor de esos cambios? O sea, porque el argumento es que en un sistema socialista sí se puede hacer algunos avances que el sistema capitalista no admite, ¿verdad? Pero se ve también que en Cuba hasta el 90 todavía existía problemas. Entonces, no sé, es una gran pregunta y sí me parece fácil resolución, pero me gustaría que hablaras un poco. So I'm asking the great issue sometimes is with socialism, right? The idea is that you can have greater equality. And that's certainly proven in many cases in Cuba. Is it true that under capitalism sometimes you don't have that? But yet in Cuba you see kind of both things happening. Bueno, lo primero es que yo no diría privatización. Okay. First thing is that I wouldn't call it privatization per se. Porque no se trata de privatizar nada. Because really it's not about privatizing things. Sino de que sea posible que emerja una iniciativa privada pequeña. So the idea is that there would be a small private enterprising force that would emerge. Que tiene acotadas las actividades que se pueden realizar, tienen limitadas. And we have restricted activities that can be undertaken under that sort of independent private force. I think what would be helpful is that you know that from the 90s, the dollarization of the economy, they started using dollars as a currency. So who has access to this new part of the economy, which is with dollars, and who doesn't? Dolarización de la economía, la pregunta de ella es de quién tiene acceso a esto. Pero voy a terminar la respuesta a ella. Sí, estamos hablando de una pequeña actividad privada que existía, por ejemplo, en la República Democrática Alemana. So it's a very small, really limited type of private activity that, for example, existed in the federal German Republic, wasn't it? En Alemania Oriental Okay. existía. And East Germany had something like that. Y que en Cuba existió hasta el año 1967. And Cuba had that same thing until 1967. Entonces, de lo que se trata es de que en Cuba ni hombres ni mujeres estamos muy preparados para pensar en esa actividad. So the challenge is that in Cuba, neither men nor women are really well prepared to think about, to conceive that kind of activity. Porque estamos acostumbrados a pensar solo en el trabajo estatal. Because we're so accustomed to only thinking about government type occupations. Y que cuando comenzó en los 90, a partir de 1993, han sido más los hombres los
los que han hecho uso de esa posibilidad de las And mujeres. so when this possibility of private type jobs began in the 90s, men have been the ones that have really taken advantage of them. Y tiene que ver también el hecho de qué tipo de actividad se está permitiendo hacer. And the type of activity that's being allowed to become private also has a lot to do with this gender. Que han sido Yeah. actividades tradicionalmente masculinas. And those are traditionally male occupations. En ese sentido es un desafío. So in that sense, it is a challenge. El desafío en sentido general es en que las mujeres puedan verse realizando trabajos que han sido tradicionalmente masculinos. So the challenge is, in general terms, that women can see themselves doing those kinds of jobs that were traditionally male jobs. Las mujeres rurales no se conciben trabajando la tierra. So rural women, for example, do not see themselves working the land. Sin embargo, estamos hablando de empleos que producen mucho ingreso en Cuba, mucho dinero. But those are jobs, as I mentioned, that do produce a large income in Cuba. Los actuales cambios son un desafío para la subjetividad de todos los cubanos. So all these changes that are taking place are big challenges to the subjectivity of all the Cubans, really, Pero de manera particular para las mujeres. especially for women. ¿Cómo va a salir el asunto? Pues no lo sé muy bien. What's going to be the outcome, I don't know. Pero sin duda puede ser un momento de cambio en la condición de la cubana. But it's probably going to be a moment of change for the condition of women, either way. Me preguntaba sobre la dolarización. Okay, there was a question about the impact of the dollarization of the economy. No es que en Cuba no hay una dolarización de la economía. We cannot really say that Cuba is experiencing a dollarization of the economy. En Cuba lo que se despenalizó el uso del dólar. So what became legal in Cuba was that you could use the dollar En los años 90. during the 90s, starting in the 90s. Esto tiene que ver con la realidad cubana, And it just has to do with the reality of things. que recibe muchas remesas del exterior. There's a lot of income, a lot of money from outside. Es decir, ustedes saben que hay una emigración cubana importante en Estados Unidos y en otras partes del mundo. So of course you know that there are a lot of Cuban immigrants to the U.S., but also to other parts of the world. Y ellos tienen la posibilidad de enviar esas remesas a Cuba. And they do have that opportunity to send money back. Pero antes de la crisis de los 90 no podía hacerse uso del dólar. Now before the crisis in the 90s, Cubans could not use the dollars. Y el cambio con el peso cubano no era bueno. And the exchange of the Cuban peso was not convenient. De manera que realmente no significaba una ayuda para los cubanos en la isla. So getting dollars from the outside did not really help anybody. Entonces en los 90 lo que se permitió fue la circulación del dólar So in the 90s, the government allowed circulation of dollars. y se creó un mercado de productos que podían ser adquiridos en dólares. And so there was a market was created with products that could be bought using dollars. Que en Cuba le dice todo el mundo shopping. Okay, and that's what in Cuba, Cubans call shopping. Shopping es donde se compra en dólares. And that's where you buy with dollars. Pero con posterioridad, no recuerdo exactamente en qué año, apareció una moneda nueva I don't remember the exact year, but there was a new currency that appeared. que es el equivalente al dólar. And it's basically the equivalent to a dollar. Es decir, cuando las familias en Cuba reciben remesas del exterior, lo cambian por esta moneda So when families in Cuba receive money from abroad, they can go and exchange the dollars for this currency. que le decimos CUC, Cook. Okay, it's called the CUC. It's Uh-huh. equivalent to the dollar. It's used as a dollar, but it's printed in Cuba. So it's equivalente al dólar. No exactamente equivalente en valor, Okay, so it's not completely exactly equivalent in value, pero es el que se permite que circule. but that's what actually is allowed to circulate this special currency. Usted llega a Cuba y tiene que cambiar
su dinero en CUC. So basically, you go to Cuba and you have to exchange your dollars for that CUC currency. Porque no puede pagar en dólares en las tiendas, en los hoteles. So you're not allowed to pay with dollars at stores, hotels, etc. But you can pay with that currency. Pero esa no es una moneda que tengan todos los cubanos y las cubanas. But now this special currency is not it's not the main currency that circulates. It's used by Cubans in the country. Sino las personas, bueno, que reciben esas remesas. But only those people who receive money from abroad. Personas que trabajan en empresas extranjeras en Cuba. Also people who work for foreign-owned companies in Cuba. Los artistas que salen al exterior. So the artists, for example, who go abroad. O venden sus obras. Or those who sell their works, their artistic works. También las personas que tienen trabajo por cuenta propia. Also people who have this independent type of employment. Como los pequeños restaurantes que llamamos paladares. So the first, the small restaurants can use this currency. Que hay que pagar en dólares, digo en CUC. Where you pay using the CUC currency. De manera que, y quizá la pregunta de usted iba por ahí, eso ha establecido o ha incrementado algunas de las desigualdades que existen. So maybe the question had to do with that. That new currency has led to more inequality, perhaps, between different groups of people in terms of access. Or do you think that women have less access to either jobs or in general to the balance? Las mujeres tienen menos acceso, entonces quizás a esta moneda o No. los trabajos que están respaldados por esta moneda. Ese dato no lo tengo. So no, I don't have that data on that. No puedo decir, lo que sí está claro es que las personas que tienen esa moneda tienen posibilidades de vivir mejor que los que no lo tienen. What is clear is that the people who have access to this currency, they have better living conditions than those who don't have access to it. Pero esa medida también permitió que ingresara divisa a Cuba. So that measure, though, it allowed all this foreign money to flow into the Cuban economy. Y eso ayuda también a los programas sociales de Cuba como la salud y la educación. And that income is also helping, is contributing to the social programs, health and education. Porque era una situación crítica desde el punto de vista económico la que tenía el país cuando se tomó esta decisión. So when that decision was made to allow this income, the source of income, the situation was critical for the economy for the country. So that was the way to try to keep things going. ¿Nos puede describir una pequeña restaurante? Porque lo que he escuchado por radio, lo que ellos están pensando, yo creo que son muy distintos. Can you describe one of these small restaurants that operate with this currency? Just Los maybe- paladares. As far as maybe what we're thinking about here is very different from reality. Bueno, esto empieza, es decir, son pequeños negocios familiares So there's small family businesses, que generalmente se hacen en la propia casa and usually people they're out of their own houses. That's where there's y stuff. que en los años 90 solo se aprobaba hasta un máximo de 12 sillas. And in the 90s, they were allowed to have 12 seats at those restaurants. Ahora se extendió a 20. Now it's been increased to 20 seats. Sí. Y digamos, un análisis que nosotros pudiéramos hacer es que ¿quién tiene la posibilidad de abrir un paladar? And a question is, who can have one of these paladares, one of these restaurants? ¿Quién tiene una casa con determinadas And condiciones? those who have a house that has the conditions to the room to have the restaurant. ¿Ubicada en qué municipio de la capital? Also located in a particular municipality in the city. Que tienen que ser aquellos municipios que visitan más los turistas. So it has to be a location where the tourists actually visit.
donde viven las personas con más poder adquisitivo. So those are the places where the people with the most money live. Y también quien tenga un determinado dinero para la inversión inicial. And also you need some capital investment to get it started. De manera que son personas que en el momento en que se toma la medida ya vivían mejor que otras. So really those people that actually benefit from this already had better living conditions than others. Porque aunque Cuba es una sociedad socialista, y lo ha sido por muchos años, no todos vivimos igual. Even though Cuba is a socialist society and has been that way for many years, it doesn't mean that everybody has the same conditions and economic conditions. Las leyes, ustedes saben que son una condición necesaria para mejorar desde el punto de vista social. So as you know, laws are something necessary to try to improve social conditions. Pero producen un movimiento homogéneo en la sociedad. No he entendido la idea. Manteniendo las desigualdades iniciales. But they still, some of those inequalities that existed at the beginning still remain. Así que, bueno, estas medidas han contribuido a mantener desigualdades. So some of these new measures that have been taken as a result of the crisis have actually contributed to maintaining some of those inequalities. Pero por otra parte, generan empleo. On the other hand, they do produce employment. Porque ese paladar, pues, antes no estaba permitido, ahora sí, pero antes lo hacían también, aunque no fuera legal, contratan a otras personas. And so those paladares, those restaurants, now they're allowed. Before they were not. Still people were having those businesses, but now that they're legal, they actually go out and hire other people to work there. Y tanto para el trabajo del restaurante, como la compra de los alimentos, como la limpieza, es decir, genera empleo. So they do generate some employment for, cleaning the place, acquiring the produce, and some of the other activities. De manera que, digamos, esa moneda convertible que ingresa no solo es para el propietario, sino que hay una distribución. So in a way, that currency that is coming into these businesses, it doesn't go just to the owners, but it gets to circulate among other people. Era esa lo que quería. Hay algunos que son muy famosos. So some of those paladares are very famous. Sí, ya se puede entrar a internet, se pueden buscar. So, they do have internet pages. Bien evaluados por esas personas que dicen cuáles son los mejores restaurantes del And mundo. you find, the reviews from the experts that go around and rate the best restaurants in the world. Lo interesante es que evalúan buenos restaurantes, o sea, más paladares que restaurantes del Estado son evaluados como no buenos. And the interesting part is that the better reviews, the paladares are the ones that get the better reviews than those government restaurants. Tengo una idea de que, ¿verdad?, ese trabajo pequeño pues puede quedar muy bien cuando es privado, ¿no? Cuando es así. So in a way, it reveals this idea that that privately owned businesses can do better than government-owned businesses. Tengo otra pregunta. El código de familia, fascinante, ¿no? O sea, cuando yo dicto cursos sobre el cine cubano, cultura, y hablo de esto, los estudiantes se quedan así sorprendidos, right? The Family Law of 1975, right, where men and women have to, by law, share domestic labor. When I teach it in class, my students are, wow, really? Can you do that? Por otro discutimos que es, o sea, es como usted dijo, ¿no? Una cosa es ley, otra cosa es práctica. Pero sé que había métodos, ¿no? Como en el cine se ve esto en
todo un tipo de retrato de Teresa y muchos cine de esa época también tratando de reforzar la ley. Pero quería saber si había otros métodos de enseñanza para que no se quedara como ley, sino que por lo menos un poco se entrara como práctica. So I'm asking, I know in the 1970s, right around this time, there were films that were made about this precise issue that mentioned how about, both in terms of documentaries and fiction films. But I want to know if there are other efforts that were made to make this law not just law, but something that people really found in their lives, right, that they practiced. Mira, en aquellos años se hicieron muchas cosas. El tema más importante es que una ley cambia de un día para otro, pero la mentalidad de las personas que la tienen que implementar, no. So during the time that the law was enacted, a lot of things were done to try to reinforce it. But the one thing with law is that you can enact a law today very quickly, but the mentality of people, it takes a long time to change. Por ejemplo, los programas de educación en Cuba no son sexistas. So the educational programs in Cuba are not sexist. Pero cuando mi hija estudiaba en 8º grado, había una asignatura que buscaba el vínculo de la escuela y la comunidad. Now, when my daughter was in 8th grade, it was this class that she was taking about the relationship between Entre la escuela y la comunidad. about relationships between the school and the community. La maestra de esa asignatura colocó a los varones, o llevaba a los varones a hacer trabajos voluntarios en la construcción de consultorio médico. So, for example, the teacher, he was a female teacher in this class, would take the boys in the class to do some community work that has to do with building, Consultorio médico. to building a clinic. That was their community De la work. comunidad. Mhm. Pero a las niñas no. But she will not take the girls to do the same kind of work. A las niñas las enseñaba a tejer. And she would teach the girls to sew. Eso no estaba en el programa. So now that kind of division was not in the curriculum for the class. Eso pasaba por la subjetividad de la That maestra. was just the subjectivity of the teacher. Había una alumna que no le gustaba tejer So one of the girls did not like to sew, y quería ir a la construcción and she wanted to go and to the construction of the y clinic, la maestra no quería. and the teacher will not allow her to do that. Es muy complejo cuando se trata de cambiar la mente de las personas, So it's very complex to try to change somebody's thinking. porque es de la escuela, pero está la familia, está en los medios de difusión. And you may have the school that is trying to do this, but then you have the family, you have the media, Que están constantemente reforzando el sexismo. and they're always reinforcing sexism. Y entonces ese cambio es difícil. So it's a very difficult change. De todas maneras, el código de familia era mucho más fuerte en términos de los derechos de los hijos. Now, the family code was actually strongest when it came to the rights of the children. Para proteger a las mujeres de un abuso que del que habían sido objeto por años. And the idea was to protect women from abuse that they had been the targets of for years. Y es que si ellas se querían divorciar y los maridos eran más influyentes o tenían más educación, le quitaban los hijos. And the idea was that if a woman wanted to get a divorce, but the husband was more influential, had more education, then she would lose the children. Y entonces, este código contribuyó a que eso no pasara. So one of the things that the code did was to contribute to keeping this from happening. Le dio los mismos derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio que a los hijos nacidos dentro del matrimonio. The code also gave the same rights to children born outside of the marriage and to the kids that were born inside the marriage. Pero ahora hay una propuesta de modificación a ese código de familia. Now there is a proposal now for changes to the family code. Ella incluye aspectos relacionados con la violencia de género. And now it includes aspects related to gender violence. Y hasta donde tengo entendido el tema del matrimonio gay. And as far as I know, it also has something to do with gay marriage. Pero eso todavía no se ha discutido. But it's yet to be discussed. Somebody asked me a good question. Of course, I have another one. I know that you
studied this change in subjectivity. We call it through the generations. Okay. We did a generational study. So, kind of, could you tell us a little bit what you found? You know, we have examples from the past. Now, is the new generation, is there a subjectivity about, you know, freedom and feminism changed? Sí. Sí, yo he estudiado la identidad de género en diferentes generaciones de mujeres. In my research, I've looked at gender identity through different generations. El primer estudio lo hice con abuelas, madres e hijas. The first study I did with grandmothers, mothers, and daughters. Las abuelas nacidas en los 30 So grandmothers were born in the 1930s, y las madres nacidas en los 50 mothers born in the 50s, y las hijas nacidas en los 70. and daughters born in the 70s. Y la idea era buscar los cambios o no en esa identidad tradicional de ama de casa, madre, esposa que se le adjudica a las mujeres. And the idea was to look at changes in that traditional role of homemaker, wife, mother. Bueno, para mí fue muy interesante porque las edades no fue una casualidad. Las mujeres nacidas en los años 30 eran mujeres que ya estaban casadas y tenían hijos cuando triunfa la revolución. So the choice of the ages and the decades was not coincidental. The women were born in the 1930s were those who were already married when the revolution took place. Las nacidas en los 50 son las mujeres que viven los grandes cambios. And those who were born in the 1950s are the women who lived the big changes of the revolution Siendo niñas o adolescentes. when they were children or teenagers. Y las nacidas en los 70 son las que viven ya la consolidación de los cambios. And those born in the 1970s were growing up during the consolidation of all the revolutionary changes. El primer contenido que se pierde, que se empieza a perder y es con mi generación, es el de esposa. So the first thing that is Que deja de formar parte de la identidad de género. so the first thing, the first aspect of gender identity that is lost in my generation, and I think this is the idea of being a wife. Es decir, esposa entendida como aquella que le prepara el baño al esposo, le tiene que servir la comida, esa esposa entregada, ¿verdad? And that is the wife understood as the one that makes the food for the husband, takes care of him in all aspects. Eso dejó de ser central, importante para esa So generación. that idea of that particular wife stopped being important for that generation. Después dejó de formar parte de la identidad de género ya en la generación de los 70, el rol de ama de casa. So now in the 1970s generation, the role of the homemaker was the one that was not important anymore. Eso no quiere decir que no hagamos las tareas domésticas, las seguimos haciendo. That doesn't mean that we're not still doing that work. We continue to do it. Pero eso no nos hace sentir mujeres. But what it means is that doing that kind of work does not make us feel Ni women, realizadas. and we don't feel fulfilled just because we do that. Y después, cuando se dio la crisis de los 90, estudié mujeres que habían nacido en la década del 80. So when the crisis of the 90s came about, I studied women who were born in the 1980s. O sea, que eran adolescentes durante la crisis de los 90. That is, they were teenagers during the crisis. Yo lo que quería era conocer si se había producido un cambio hacia atrás en la subjetividad de las mujeres. So what I wanted to know is if there was those changes were reverted because of the crisis. Pero no fue así. But that wasn't the case. Y lo que encontré fue que ya la maternidad no era importante en la identidad de género. So for that generation, maternity was not that important anymore for gender identity. Y de hecho,
pues muchas mujeres aplazan la maternidad. And in fact, many women are waiting to be longer to be mothers. Yo no me atrevía a dar un dato, esa información como general porque mi estudio era pequeño. I did not dare to offer that information, so it's a general conclusion because my study was very small. Pero en el penúltimo censo de población se hizo la pregunta. But that question was asked during the last, second to last census in the country. Justamente por lo que les comentaba al principio, la baja tasa de natalidad. It was asked because of the low fertility rate that I talked about. Y realmente las mujeres no sienten que ser madre es central en su identidad de género. And so what happens is that women do not feel that being a mother is central to their gender identity. Lo cual no quiere decir que muchas no quieran tener hijos. Of course, that doesn't mean that those women do not want to become mothers. Pero no se ve para muchas como una no realización como persona cuando no se tiene hijos. Many women do not see not having a child as something that will mark him as not being fulfilled as women. Y algo de la investigación que para mí fue interesante fue mi generación, For me, it was very important the conclusions that I found from my generation. que era la generación del cambio. And that's the generation, the change generation. Nosotras vivimos en una etapa en que desde lo social nos estimulaban a la participación en el mundo público. So for us, we were encouraged to participate, to be part of public life. Sin embargo, la familia nos seguía educando tradicionalmente. Our families continue to educate us in a traditional way. Nos seguía educando para ser una buena madre, una buena esposa. So our families were teaching us still how to be a good mother, a good wife, Y ama de casa. and a housewife. Y entonces yo encontré que las mujeres de mi generación que no estudiaron, es decir, no se desarrollaron en el mundo público, So what I found is the women from my generation who did not have the opportunity to study, to become part of public life. se sentían frustrados. So they were very frustrated, they felt frustrated. Las otras mujeres como yo, que habían tenido una amplia participación en el mundo público, So, and the women like me who had a vast participation in public life, se sentían culpables so we felt guilty porque no habían sido las buenas madres y las buenas esposas que su familia les había transmitido como modelo. because despite of those accomplishments, we did not become the good wives, the good mothers, the good homemakers that our families had taught us that we should be. En una entrevista que me hicieron para un programa de televisión, que me preguntaron sobre esto, So during a TV interview, they asked me this question. yo dije que dedicarme a los estudios de género me había servido para quitarme la culpa. So I told them that becoming involved in gender studies actually helped me get rid of the guilt. Porque me di cuenta que yo había sido la esposa y la madre de nuevos tiempos. So what I realized is that I had become the mother and the wife of the new times. Thank you very much. Is there any other questions? If not, I think we've certainly thanking both the lecturer but also the excellent translator. Very helpful, especially for us to be able to speak the language. Thank you very much.